सांग मैंने आज हूँ रामनवमी। रामनवमी मो ठाकुर पूजा देखूँ पूरा परिष्कार सबू करा पड़ा। ठाकुर रही पारे मैं वस्त्र काढ़ी धोई देती सुखीगला सन्ध्या बेलू ना काली लगेगा पिंधेगा आ नुआ वस्त्र आनी नी तो ठाकुर पूजा देखूँ बहुत कम फुलरे नुआ दीप सब मजा मजी कर सब रेडी पूरा देखूँ आ गाँ भितर को चल जा क्या हाँ 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 बड़ झोटी पकईदे छुआ आसी रामनवमी रामनवमी तक आनी गाई आसु आम घर को चल 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 से रूम गेट पसला बेडरूम को जा जा से खट उपर चढ़े चढ़ जा हाँ चढ़ जा आ आ आ आ आ आ आ जे आ आ आ आ आ आ आ आ आ बोल माने आस 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 आस
ଆସିଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଡାଲମା ହେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏକ ରାତିରେ ଖାଇବି ଦହି କଲି ଲସି, ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଲସିଟେ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଲସିଟା ତ ବନା ହେବ। ଚିନି ପକେଇଛ ନା ପକେଇନା? ଚିନି ପକେଇବି, ଅଳ୍ପ ପକେଇବି, ଚିନି କମ୍ କଲେ ଚିନି ପକେଇ ଖାଇବି।